समस्त को आउ थे वेलकम। प्रथम दिन प्रथम सोपान रे आमे आलोचना करबा प्रथम स्टेप को मु आपण मान को वेलकम करछि। मो ना विश्वनाथ नायक। आउ ए जो प्रथम दिन प्रथम सोपान आपण को एक संपूर्ण तथ्य प्रदान करिवो केमिति सपोर्ट चार्ट आपण जीवन में सफलता आनीदेव। आपण मान को गुरुत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम को आंतरिकता स्वागत। आज आम आलोचना करबा प्रशिक्षण प्रथम स्तंभ सपोर्ट चार्ट, जहाँकि सफलतार प्रथम सोपान माने पाहाचर प्रथम पाहाच। ए पाहाच हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण। जमती आमर फाउंडेशन गुरुत्वपूर्ण सेमती यार सपोर्ट चार्ट भी बहुत गुरुत्वपूर्ण। आमे जे कौन नूतन काम आरंभ कले प्रथमे प्रथमे आम मन में भय एवं द्वंद्व जात होता है, डर लगी था। कारण जेकोसी नुआ काम कले खाली यहीटा नुह, जेकोसी काम जड़े करुच्ची माने तांको भय ही लगे। केमती करिवो, कौन करिवो, काहाको कहिवो, कौन करिवो, सेटा काहाको कहिबाको पड़िवो ना कौन करिवो से जानि नथिबो। जेहेतु जानि नथिबो से कौन करिवो, द्वंद्व ही हबो, ताको भय ही लागिवो। तो सही समय से कौन करे, जेतले द्वंद्व लागे से नूतन काम करिबारे ता पाखरे से असुरक्षित मन करे। तार तो मु केमती करिवि, कौन करिवि, पूरा से भयभीत हो जाए। कारण कारण कौन, आम पाखरे संपूर्ण तथ्य न थाए बा सेतार पॉजिटिव नेगेटिव बा संपूर्ण तथ्य आम पाखरे न थाए। तेणुकरी आमे ताकू प्रांजल भाव जानी नथिबारु आमे ताकू असुरक्षित मन करू। सेहीपरि नूतन भाव में जोग देउथिबा समस्त व्यवसायी आपण मध्य जेतले नूतन भाव जोग देउछंती, मु मध्य जानी पारुची आपण को प्रथमे प्रथमे भय ही लागिवो आ असुरक्षित लागिवो। आपण भाबिबे मु केमती करिवि, कोन करिवि, एई सब जिंस आपणकर द्वंद्व, मु करि पारिबि ना करि पारिबि नाही। तो तेणु करी तांकर जे केही भी नुआ आसी थांती तांकर नेटवर्क मार्केटिंग विषय रे कोनोसी अभिज्ञता मध्य न थाए। तेणु करी समस्ते भाबंती एई व्यवसाय मु केमती करिवि। कहा सह कथा हेबा समय जदि किए किछि पचारि दिए ताले मु कोन करिवि। एहीपरि आपणकर मध्य आ नुआ लोक जे भी आछथि तांका मनरे समान भावना ही आसीथिबो। कारण मु भी आपण मान को जणाई दउची, प्रथम प्रथमे जेतबेला भी मु आसीथिली मते भी सेमती लागिथिला। मु काहाकू कहबी, केमती कहबी, कोन कहबी, एई सब जिंस मो मनरे द्वंद्व थिला। एवं यह समस्तंकर चिंताधारा, खाली मोर नुहे। मु जदि आज कहि पारुची सेटा नुह कि मु प्रथम रे कहि पारुथि नाही, मोर भी से प्रथम रे भय आउ मोर भी से असुरक्षित मने करूथि। तेणु समय क्रमे आम प्रत्येक जिनिस उपरे अभ्यस्त हो जाता। जिते आमको समय धीरे धीरे बढ़ी जाए, प्रत्येक जिनस आम बारंबार बारंबार अभ्यास कले आम तारी उपरे निश्चित भाव में आमे आमर भय दूर होता है एवं से जिनस आम अभ्यस्त होता हमको सहजिया लगी था। किंतु आरंभ जदि जेकोसी जिनस करने निमंते साहाय्य करने को जड़े तालीम प्राप्त सहयोगी आपण मानकर एक तालिका प्रदान करेंगे ताले केमती हम। धरी नियंतु आपण प्रथम करी कोन गुटे काम करूचंती एवं से प्रथम मुहूर्त रे ही आपन को जने सहयोग करूची। आपन का पाखरे रही कि जेमती आमे छोट थिला बेले आम बापा माँ जेमती हाथ धरी कि हमको चलीबा सिखांती, जेमती भय न थाए चलीबा समय रे, सेही बलिया आपन को भी यही व्यवसाय करबा पई बा जेकोसी काम करिया पई जने जदी आपन को ट्रेनिंग बा आपनकर तालीम दाता पाखरे थिबो ताले केमती हो। आउ से गोटे दीटा नुह आपन को गोटे जदी लिस्ट दिया हबो जे किछि जनकर ट्रेनर मानकर लिस्ट दिया हबो, से माने आपन को प्रत्येक समय सहयोग करिवे ताले केमती हबो। आपन कहबे निश्चित भाव में भल हो। एवं आमे नूतन व्यवसायी को यह कहिबा जे एही व्यक्ति माने आपनकर व्यवसायगत समस्या समस्यार समाधान एवं समस्त प्रश्नर उत्तर आपन को देबे आउ आपन को सहयोग मध्य करिवे। निश्चित भाव में समस्तंकर साहस
ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଡରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଯଦି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସହ ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସେମାନେ ସହଜ, ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭବ କରି ଖୁସି ଖୁସିରେ କରିବେ। ଏହି ତାଲିକା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଅନଲାଇନ ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କମ୍ପାନୀ ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେପ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଟା ହଉଛି ଅଫଲାଇନ ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଟ। ଅଫଲାଇନ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଅଫଲାଇନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ କହିବା। ଆଉ ସେ ଅଫଲାଇନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଅନ୍ କରିକି ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତିଲତା ଦିଦି। ହଁ ସାର୍। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବତେଇଦେବି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ସବୁଦିନ? ଭଲ ଲାଗବା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗବା? ନାଇଁ। ସେନ୍ତା ମୋର ଲେଖେନ୍ ଆଉ 10 ଜଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ତାହେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗବା? ଭଲ ଲାଗବା, ଡର ନାଇଁ ଲାଗିଆ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅଫଲାଇନ ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆମର ଅଫଲାଇନ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେବା, ହଁ ସେଥିରେ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବ। ହଁ ସାର୍। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ରହିବ ନିଜର। ହୁଁ। ତାପରେ ଆମର ନିଜର ଯୋଉମାନେ ପୁରା ନିକଟତର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ। ତାପରେ ହଁ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ରହିବ। ହଁ ଯୋଉମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ରହିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ 10,000 ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ 30,000 ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ବର ପାଇଲା ପରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେଭାର ଗୋଟିଏ ସେମିନାରରେ ଭେଟି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କେଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କେଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କେମିତି? ଆପଣ କେଭାରେ ଏମିତି କଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଲେ? ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ କେଭା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ନଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫଲାଇନ ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଉପର ଜଣେ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ, ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ, ସେ ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଭାରେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ବା ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ୟା ଏତେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଥିରେ ମତେ କାମ କଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥାଇକି ମତେ ଯୋଉଠି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ କେଭା କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ 3 ସ୍ତରୀୟ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ, କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଅଫଲାଇନ।
तेणु मु चाहे आपण मानकर टीम रे मध्ये नुआ नुआ लोक जेतले जोग देबे सेमानकु निश्चित भाव में ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट आपण प्रदान करेंगे। ता सहित द्वितीय ऑप्शन कौन कंपनी सपोर्ट चार्ट और कंपनी सपोर्ट चार्ट रे आपण प्रथम रे पाइबे केभार कॉल सेंटर नंबर जोटा कि 0161520700 व्हाट्सएप नंबर हूँ 9988880654। यही नंबर टा जो आप नूतन व्यक्ति को देवे यही नंबर रे आपण मानकर ऑर्डर ट्रैक जेकोसी अभियोग पंजीकरण करें एवं यह व्यतीत आपणकर स्टॉक कौटी अच्छी सुपर स्टॉक कौटी अच्छी जोगाजोग नंबर एमान को कॉल करके पचारि पारिबे। ता सहित केउ नंबर केउठी व्यवहार करेंगे आपण से जनईदेवे। कंपनी नंबर देदेले ऑफलाइन नंबर देदेले जदि आमे कोनोसी स्टॉक बा सुपर स्टॉक रो जोगाजोग नंबर जानिबा को चाहूतबा तेबे आमे कॉल सेंटर नंबर को कॉल करिबा। सेमती जदि मासकू 1 लाख बा 20,000 इनकम करबा को चाहूतबा आमे कोन कंपनी रो जो मैनेजर अछती तांको नंबर को कॉल करिबा किंबा जो माने 20,000 बा 30,000 बा लाख इनकम करचंती तांको सहित जोगाजोग करिबा। तबे एई सब जिंस जतले आपण जानि जिवे आपण निश्चित भाव रे कहंतु आपण को खुशी लागिबो निश्चित भाव रे खुशी लागिबो। तेबे कहंतु आपण केते जण सपोर्ट चार्ट आपण डाउनलाइन मान को प्रदान करिवे आपण कहबे समस्ते आ निश्चित भाव रे एहा को प्रदान करिबा दरकार एवं एही सुजोग को हाथ छड़िया करबा दरकार नहीं। निश्चित रूप से यह एक सुवर्ण सुजोग यार उपयोग करंतु एवं व्यवसाय को वृद्धि करंतु। और परवर्ती अध्याय रे आमे पुणी आलोचना करिबा लक्ष्य निर्धारण विषय रे। वर्तमान पई आपनको धन्यवाद।